Anda. This is Anditi. We are back. 삐그덕 걸음거리고 장난버린 듯이 walk Don't care about a thing 난 내 기분대로 walk 걸음거리고 장난 대신 삐그덕 Now 삐그덕 Hi, we are at Cikini. Starting our day in Cikini, we passed by the bustling Cikini Gold Center, a local favorite for stunning jewelry and vibrant culture. Right across the street is Cikini train station, one of the busiest stops in central Jakarta. From here, we're heading down Jalan Raya Cikini to explore some cool and cozy spots. So stay with us! So our first mission today is to looking for lunch. Dan sekarang kayaknya kita mau ke, kita lihat dulu. Apakah penuh atau enggak Ampera 2 Tag. Penuh nggak tuh? Enggak tuh, penuh nggak sih? Kita mam sayuran dulu. Kita ada kimas highlightnya sambal cobek, sambal dadak. Itu kan highlight Cikini kan Ampera 2 Tag. Dan beruntungnya juga kita walaupun weekend tapi ada tempat. Oh, kuatan terus. First bite. Enak. Sambalnya. Iya, emang ya kayak nggak di rumah, nggak di mana pun gue makannya ayam goreng sambal dan dia itu freshly digoreng, so nggak usah takut ayamnya dingin. Tapi masih ada ayam masak. Cheers. Pembayarannya bisa cash atau transfer. Oh, transfer juga bisa. Tapi biar jaga-jaga bawa cash aja. Tahu. Lu dan tempe. Tuh ya. Mau coba? Dan kalau tahu tuh suka tahu kuning, jadi kayak kebetulan. Siang-siang makan nasi mantap guys. Tahu ayam. Ini sate kulit. Terus sate kulit ya, sate kulit ayam. Gede banget. Gede banget ya. Cobain sambal, nggak kelihatan sih kamera ya. Sambal. Oh, tipe kulitnya yang garing ya? Ya, dari sambelnya ditambah kulit yang crispy, tambahin nasi. Ini kenapa ya? Tapi enak juga nih. Pada gurame. Gurame. Kayaknya gurame. Banget.
ada tomatnya, jadi bukan cuma beras cabai doang, ada rasanya. Nggak langu lah pasti. Dan gue seneng ya, kulitnya gede. Gembuk-gembuk ya. Makan siang itu sukses. Aduh, seger banget lagi tadi kita jalan lumayan jauh. Lumayan. Kembali lagi ke Jalan Raya Cikini. Sekarang kita lagi on the way ke Taman Ismail Marzuki. Semoga masih buka. Soalnya kan biasa ya, tempat wisata di Jakarta tutupnya jam 4 malam. Jam 4 malam. Jam 4 sore. Oke, kita lihat. Beginilah situasi Jakarta, tetap aja macet. Ya, Sabtu nah. Kita kalau hari kerja bilangnya, namanya juga hari kerja. Dan untungnya trotoarnya lebar ya, A. Sangat pejalan kaki. Walkable. Dan teduh, banyak pohon. Semoga semua trotoar di Jakarta kayak gini. Emang direncanakan seperti ini. Kita masih jalan dan kayaknya sih masih jauh ya. Iya, kayak mengandalkan insting. Mengikuti aja kaki di melangkah. Iya. Padahal tadi masih cerah. Sekarang udah mendung. 2 hours later. Udah nyampe di halte Taman Ismail Marzuki, berarti udah deket lah ya harusnya. Ya. Dan sampailah kita Taman Ismail Marzuki. Welcome to Taman Ismail Marzuki, Jakarta's iconic hub for arts, culture, and education. Established in 1968 by Governor Ali Sadikin, team stretches across 9 hectares and was revitalized in 2022 with a fresh new vibe. Here, you'll find a planetarium, theaters, art galleries, a public library, and even the Jakarta's Institute of Arts. And the statue is the legendary Ismail Marzuki. From here, we're heading to the Jakarta Public Library and the HB Jasin Literature Documentation Center located in the Ali Sadikin building. Let's check it out! Ya, Makanya baru pertama kali atau udah pernah? baru pertama kali. Baru pertama kali. Registrasi dia kan di scan barcode ini. Oh. Kasih. Here it is, the library. And over there is the famous staircase, the most Instagrammable spots in the whole place. As you can see, there are plenty of spots here where you can work or read comfortably. The library offers a pretty complete collection, from children's books to adult reads, including encyclopedias, dictionaries, literature, self-development titles, and religious books. Upstairs, you'll find reference books for school and university.
along with cozy spots for studying or reading, complete with reading lamps for extra comfort. Meanwhile, on the lower floor, there's a collection of children's books for ages 0 till 12, along with books on psychology, epistemology, and literature. Oh, they also have a rest area, a playroom, a storytelling booth, and a coloring wall. No wonder so many families love coming to this library. Time to settle in and enjoy a few good books. Ini pada fokus. Satnat nih, kita ke Lucy in the Sky. Udah lagi nggak pakai masker. Hai teman-teman semua. Hai teman-teman, kita mau nongki dulu di Lucy in the Sky. Andini tuh. Salah satu kandidat makan siang kita tadi, Mie Roxy. Once we wrapped up our reading time, we headed off to our next destination, a coffee shop with the deep roots in Jakarta's coffee's history. It all began in 1870s when Liao Texiong opened a small food stall on Hayamuruk Banyak Street. cafe and restaurant. And one day, a lady carrying a bagul offered him coffee beans, which at the time were mostly enjoyed by the Dutch. He started roasting them over firewoods, serving freshly brewed coffee that quickly became a hit. That humble stall evolved into a full coffee shop called Tek Sun Ho. And by the 1930s, they were exporting coffee to the Netherlands. Today, 4 generations later, the legacy continues and the shop is now known as Bakul Coffee, a tribute to the Bakul lady who started all. Ayo. Inside, you'll find a spacious setting adorned with antique furniture, high ceiling, and vintage decor, creating a nostalgic atmosphere. The menu offers a variety of Indonesian dishes and snacks, and of course coffee. They also have some international dishes and a selection of non-coffee drinks. So for me, I order ice caramel latte. Andini order jamu Kunyit asam. mantap. Saatnya kita coba caramel latte. I'm not an expert of coffee, tapi kayak ya udahlah ya. Kalau kayaknya sih nggak terlalu strong ya. Lagi pula cuma latte juga kan. Enak sih, aku suka.
Apalagi ditambah whipped cream. Mas suka whipped cream nggak? Suka. Ya karena latte jadi kayak pahitnya pun nggak terlalu pahit. Ah, Berasa sih kopinya tapi nggak terlalu pahit. And this is strawberry cheesecake. Pisang goreng. Oh iya pisang bakar. Itadakimasu. 잘 먹겠습니다. Enak. Enak lah. Cheesecake-nya bukan tipe cheesecake yang melting, masih padat di mulut. Mari kita coba pisang bakar Andini. Ya rasa pisang. ini rasanya kayak dialurin coklat dan keju aja. Ya, nggak ada yang salah sih sama pisang coklat keju udah pasti enak. Biar kelihatan kali ya di kamera. Iya, nan betulan. Dan of course di bawahnya ada crumble. Ini kejunya berasa banget sih. Enak. Beda nggak? Ini nggak apa-apa. Kayak lemak sapi. Oh iya? Gue ngerasa gitu. Kayak lemak sapi. Apa ya? Kayak parmesan apa cheddar ya? Tapi Gurih banget. ini baru kayak cheesecake yang bener-bener cheesecake yang buat harga sekitar tadi berapa ya? 60 ribuan kayaknya. Worth it sih for me. And ini nyuruh pisang bakarnya campur cheesecake. Ini ya. Nggak tahu deh bakal jadinya apa. Enak sih. Enak. Kayak pisang keju gitu. Iya. Cuman ini sensasinya lebih strong aja kejunya. Dan masih ada lembut-lembut pisangnya. Ya. Ini kayaknya emang nggak dibakar yang terlalu minyak banget gitu. Makanya gue Mentega. kaget kayak masih putih. Iya, iya. Dan cuman satu sisi doang. Oh. Jadi yang ini atasnya kayak masih setengah matang gitu loh. Ratingnya 7. Kejunya enak banget. Ini beneran sih kejunya berasa kayak keju paling mahal yang pernah gue makan. Lagi nanti pisang dan pakai itu. Pakai pisang lagi ya. Ini my cheesecake. And this is pisangnya Andini yang tinggal sedikit. Yang Coba strawberry boleh nggak? boleh. Gue nggak merasakan sensasi strawberry-nya sih. Lebih strong cheese-nya. Ya. Dan awalnya bikin kentalnya tuh kayaknya ada pakai sesuatu pengental deh. Karena kalau misalnya dia strawberry jam doang, nggak sekental itu. Oh iya bener. Dan kayak jadi lebih tebal. Ya. Karena dia apa nih namanya strawberry jamnya tuh bikin sendiri homemade. Oh iya bener. Kan tadi ada di menunya ya. Iya. Jadi jangan expect kalau itu tuh kayak selai strawberry beda. Kayak selai strawberry yang ada di roti selaimu pagi-pagi beda. Kayaknya itu yang agak lebih mahal. Karena ini tuh benar-benar cheese, definisi cheese. Bisa dilihat proporsinya. Cheese-nya tuh tebal banget ketimbang crumbs-nya itu. Tapi gue nggak tahu ini crumbs itu apa. Boleh coba nggak? Boleh? Ini kayak wafer kah atau apa?
kayak biskuit, I don't know. Ya, biskuitnya dikasih margarin lagi. Ya, jadi dia bukan pure biskuit. Dua orang yang bukan siapa-siapa ini mendeklarasikan kalau ini enak. Tapi kalau yang kalian nggak begitu suka keju, kayaknya kurang, karena yang rasanya terlalu tebel. Tapi gue masih kebayang rasa ayamnya enak banget. Gue ikan sih tadi ya. Oh iya ikan. Sate kulitnya enak. Berapa ya tadi sate kulitnya? Ya emang nggak murah-murah banget kayak di tukang pecel ayam biasa sih, tapi ya enak sih, lumayan. 10.000? 10.000 kan, jadi kayak biasanya kan di tukang pecel ayam tuh cuma 5 ribuan kan sate-satean. Tapi gede cuy, enak banget. Dan pastikan kalau misalnya makan nasinya yang kenyang, karena satu porsinya 10.000. Oh ya? Berarti Banyak tadi- dikit 10.000. Wah, ini dia bisa nambah juga ya? Refill, free refill. Kan? Jadi buat nanti kalian yang mau ke Ampera 2 tak, buat nasinya refill ya, tapi Sambil jangan makan ini ya, cheesecake. nasi lauknya cheesecake. Andini itu tadi aja gue disuruh makan pisang bakar pakai cheesecake. Lah nyambung dong. 1, 2, 3. Kaifa haluk? Ana bil khair. Itu beneran. Kamu modern.